Bienvenidos a un nuevo videito Jungkook. Como siempre, en esta ocasión tenemos las actualizaciones de Jungkook en el último live. La verdad, aquí quiero dar algunas de mis opiniones. Para mí fue un poco un live bastante extraño y también sentí que hubo mucho peso sobre Jungkook. Pero bueno, vamos a comenzar. Igual esto es como un análisis. Ven, como ya lo dije, estas solo son mis opiniones, a lo mejor no es así. También ustedes me pueden dejar sus opiniones, siempre las leo en los comentarios. Así que comencemos. 여러분 오해하지 마세요. 이 똑같은 비니가 저는 한 검정 색깔 똑같은 비니가 한 9개 있나? 9개 정도 있는 것 같은데. 그리고 이 비니가 똑같아 보여도 종류가 두 가지예요. 근데 그걸 저도 구분을 잘 못하겠어요. Aquí habla un poquito acerca de cómo sería su viaje con los miembros en Estados Unidos. Incluso él mismo dice cuando llega a casa estaba un poco porque no había nadie. O sea que extraña a los miembros de BTS y realmente para mí yo lo noté demasiado apagado en la transmisión. Como si tuviera algo que decir pero al final no lo dijo. Y por supuesto algunos suspiros en la transmisión. 아 근데 미국에서 멤버들이랑 북적북적 했을 때가 좋긴 했다. 집 오니까 약간 아무도 없으니까. Incluso aquí se pone a escuchar detenidamente lo que está sonando de fondo y sería la canción de Misterioso Amor, y justo esta playlist se dice que es la misma con la que Jimin y Jungkook estarían en Los Ángeles escuchando. 혼자 있는 거 좋아하긴 하는데 웃음이 멈추질 않았는데 진짜 같이 있을 때. 웃음이 멈추질 않았는데 진짜 같이. Justo en este momento se sintió como si estuviera escuchando la canción de fondo pero también recordando, y como si estuviera cargando algo muy pesado. 같이 있을 때. Incluso vuelve a los suspiros, después solo se queda escuchando la música. 여러분 이거 알죠? 늘 함께하는 여기 또 어김없이 제 빨래 행거가 네 행거 여기에도 늘 있는 빨래 건조대. También incluso hablaría acerca de la ropa que tiene atrás y sobre todo pues todo es negro y que siempre la tiene allí. Lo que también llamó bastante la atención fue la ropa negra de Jungkook. Ya sabemos que en un video justamente sale Jimin doblando esta ropa negra, y sí, a Jungkook le encanta lavar la ropa, pero aquí está Jimin doblando justo ropa solamente negra. Así que incluso podría ser la ropa de Jungkook. Bien, justo en el live veríamos que Jungkook estaría haciendo ejercicio en esta caminadora que es igual a la de Jimin. Pero si veíamos y comparábamos lugares, tanto cuando Jimin estuvo haciendo ejercicio como el espacio de Jungkook, son bastante similares. Incluso se podría decir que hasta podrían ser la misma caminadora, o que simplemente compraron lo mismo. 여기다 운동하는 옷 있고 운동기구 있습니다. 여기다 맨날 샌드백 있고.
내 비밀스러운 방이에요 여기가. 러닝도 열심히 하고 했으니까. 네. 그 집에 러닝머신 같은 거 사갈 거 아니에요? 아침 저녁으로. 저는 똑같은 거 사셨잖아요. 예, 유산소 할 테니까. 또 따라하네 또. 그리고 조금 목이 말라서 밑에서 그냥 맥주 한 잔 가지고 올라왔는데, 제가 술을 참 좋아하는데 요즘 술도 잘 안 마시는 것 같고, 몸 좀 만들어 보려고 비타민 챙겨 먹어야 되는데. 이거 미국에서 작업하면서 운동하려고 거기서 산 옷인데 너무 마음에 들어요. 근데 진짜 심각하긴 한 것 같아요. 저 빨래 뒤에 행거를 보는데 다 검정 색깔 옷이네. 좀 심각하긴 한다. 아이씨, 괜히 했네. 아이씨, 나도 머리 잘 만지고 싶다. 자, 아무튼 제가 다시 돌아왔고요. 네. 맨날 비니랑 모자만 쓰고 생기니까 이 나이 먹고도 머리를 못 만집니다. 펌을 좀 해야 되겠다. 머리 좀 길면. 머리 그래도 많이 길었죠 저. 앞머리가 여기 제가 보면 가마가 여기 있거든요. 그래서 이게 좀 짜증나요. También diría que el día de su cumpleaños haría live. 생일에도 라이브 계속 키려고 했었는데 그냥 그 전에 한 번 더 왔어요. 생일을 뭐 먹지? 요즘 하루 한 끼를 또 시작하고 있는데, Incluso también nos diría que últimamente ha comprado bastante incienso y que se ha enganchado a él, cosa que ya habíamos visto antes que les encantan estos olores tanto a Jimin y Jungkook. 그리고 요즘 인센스에 꽂혀가지고 인센스 지금 인센스 지금 저기 좀 불 붙여놨었는데 아주 좋아요. 훌륭해. 왜 꽂혔냐면 미국에서 작업하는데 거기 화장실에 인센스가 있었어요. 근데 냄새가 너무 좋더라고. 그래가지고 한국 돌아와서 바로 구매를 했죠. 굉장히 마음에 들어요. 여기다 인센스 산 거. 저는 허브향을 좋아합니다. 허브향. 저는 비누향. 제가 선물 많이 해드릴게요. 네. 제가 선물 많이 해드릴게요. 네. 한국 오니까 전혀가 좋죠. 사실 미국에 있을 때 저는 약간 예민하니까 몸이, 그래서 좀 관리를 받아야 되는데 거기서는 못 받으니까. 거기도 관리실이 있는데 이제 이게 뭔가 피부결이나 이런 게 안 맞을 수도 있으니까 잘. 그리고 처음 쓰는 뭐 화장품이나 뭐 장비들이나 이런 게 안 맞을 수도 있어. 겁이 나니까 빨리 그냥 관리 받고 싶다 했죠. 사실 몸 예민한 거 아니면은 사실 상관없는데 여기가 좋아요. 잘 돼 있고. 한국 오니까 전혀가 좋죠. 사실 미국에 있을 때 저는 약간 예민하니까 몸이, 그래서 좀 관리를 받아야 되는데 거기서는 못 받으니까. 거기도 관리실이 있는데 이제 이게 뭔가 피부결이나 이런 게 안 맞을 수도 있으니까 잘. 그리고 처음 쓰는 뭐 화장품이나 뭐
뭐 장비들이나 이런 게 안 맞을 수도 있어. 겁이 나니까 빨리 그냥 관리받고 싶다 했죠. 사실 몸 예민한 거 아니면은 사실 상관없는데 여기가 좋아요. 잘 돼 있고. 미국은 다시 또 안 가냐고? 지금은 계획 없는데. 개인적으로는 갈 수도. 죽겠다. 고생했다. 했다 이제. 했어. 당신은 당신의 생일을 기대하고 있냐고? 내 생일 생일 그냥 나 개인적으로는 태어난 날, 단지 그냥 태어난 날이라고 생각하는데 그냥 축하해주면 감사합니다 하는 거지. 오히려 생일 때 내가 엄마 아빠한테 감사하다고 해야지. 평소에 사랑한다고 문자 메시지도 잘 못하는데 그럴 때라도 해야지. 당신은 당신의 생일을 기대하고 있냐고? 내 생일 생일 그냥 나 개인적으로는 태어난 날, 단지 그냥 태어난 날이라고 생각하는데 그냥 축하해주면 감사합니다 하는 거지. 오히려 생일 때 내가 엄마 아빠한테 감사하다고 해야지. 평소에 사랑한다고 문자 메시지도 잘 못하는데 그럴 때라도 해야지. 엉덩이 부서지겠네. 근데 제가 뒤에 피팅이 생겼었어가지고 삼겹살을 못 먹게 된 거예요. 그래서 운동 전에 그냥 김밥 2줄 먹었어요. 여러분 살 잘 빼서 멋진 모습으로 멋있게 뭘 하겠습니다. 하는 게 있겠죠, 저도. También nos mostraría lo que sería el segundo piso de su casa y nos mostraría también el área donde él haría ejercicio. 이렇게 여기가 스피커 있는 곳이고 여기다 인센스 산 거. 이거 갖고 여기 이렇게 있어요. 3층으로 가는 곳이고 3층 이렇게 있고 여기 여기로 들어가면은 안방이 있거든요. 여기 보면은 여기다 운동하는 곳 있고 저쪽에 안방이 있는데 También diría que hay un dormitorio principal después en el tercer piso, pero que no lo iba a mostrar. 안방은 자는 곳이라 내가 Él diría el dormitorio principal es donde duermes y aquí esto no lo mostraría. Cosa que anteriormente sí habría mostrado, recordemos que incluso se durmió en transmisión en live, pero por alguna razón esta vez en live no quiso mostrar el dormitorio. Lo que abre la teoría de que a lo mejor había una persona ahí, o sea Jimin durmiendo en ese dormitorio. 내가 보여줄 수 없지롱. 아무튼 그렇다. 내 옷 다 검은 거. También aquí diría que toda su ropa es negra. 아무튼 그렇다. 여기가 2층이다. 좀 추운 걸. 와 근데 진짜 뻥 안 치고 미국에 있다가 잠깐 그 얼굴 뒤집혀가지고 관리받으러 잠깐 들어왔다가 다시 나갔을 때 집 잠깐 들렸었는데 집이 너무 습해가지고
와 미쳐요 미쳐. 이제 그리고 Y aquí quiero agregar dos análisis, uno donde estaba toda esta ropa negra, porque si lo vemos detalladamente se puede ver cómo se mueve una de estas prendas, como si alguien la jalara para adentro. Pero incluso como todo está de negro, realmente no se ve nadie. Estos son algunos minutos donde se puede ver que la ropa efectivamente no se mueve en ningún momento. Incluso aquí sí se mueve, pero es solamente un poco, pero del otro lado. Y esta sería la parte más a analizar, porque aquí se ve cómo se mueve esa prenda como si alguien la jalara, incluso se ve como una sombra negra jala esta ropa como hacia adentro. Incluso se ve muy diferente a un movimiento que a lo mejor fue por aire, y esto sí se ve como si alguien lo jalara. 에휴 됐다. Incluso aparte del movimiento sí se puede ver la sombra negra justo arriba, el momento en que la jala, el momento en que esta sombra negra se esconde y en el momento en que esta ropa se mueve. Este sería el movimiento justo. Aquí lo vemos que también tiene esa sombra negra que después se empieza a esconder. Y al final no aparece nadie por ningún lado. Tenemos esa separación también de la ropa, pero no se ve a nadie. Sí está un poco bastante extraño, pero yo digo que por ahí podría ser que anduviera Jimmy. 에휴 됐다.
Y también se compartiría este clip donde aparece la voz de Jimin. Y es que sí, si le quitamos el audio a la música hay sonidos, sí se llega a apreciar esta voz de Jimin muy parecida. Igual aquí iba a decir algo, pero simplemente no lo dijo y cambió de conversación. 이제 그리고 뭐야 아니다 아니다. También él mismo diría que quería estar tranquilo y que también quería cantar una canción, y simplemente suspira. Pero con el simple hecho de decir quiero estar un poquito tranquilo hoy ya dice mucho. 아니야 오늘은 좀 잔잔하고 싶은 걸. 나도 불러주고 싶지만. Por aquí voy a ir dejando el video. Quiero aclarar que esto para mí fue un control de daños. Jungkook no cantó. Jungkook casi no leyó ningún comentario, incluso pues solamente interactuó con Tae un poco, pero igual manera siguió haciendo sus cosas él por su cuenta, como hacer ejercicio. Y simplemente dejó que pasara como el tiempo y después apagó. Casi nunca digo esto, pero sí puede ser un control de daños y más por la situación que está pasando. Como ya lo dije al principio, para mí Jungkook no se veía muy animado que digamos y se veía bastante triste, incluso pues hay momentos donde incluso hay suspiros. Esperemos que esta situación pase rápido y podamos ver de nuevo el brillo de los dos. Así que yo sin más me despido y nos vemos en un próximo videito.